Paano niya yung Jo? Sebong, number 0. Team number 2. Ala! Ala! Coach! Delay, napupunta. PNC. MC. Isa pa. To Sebong. 15 to shoot. Over to Pinasa. To Burgos. To MC. Tumira ng 3. 3 points. Sir, mga naulan niyo namaya. Jera. Petusoy. Pinasa. Ay Jaira. To MC. MC. Pinasa kay Sepo. 4-3. Sabay. Nakawala na MC. MC to Robert. Tumira ng 3. Sablay ulit. To Gerald. Gerald sumalaksak. Sablay. Pinasa kay MC. To Mark Burgos. Tumira. Sablay. Encho. Ipinasa kay ka-outside. Nasa kay Karay. Nice pass! To MC again. Tumira ng red. Sablay. Nakuha ni Takaw. Takaw! Sablay. Uyala. Gago ka na tanggal. To Sebong. Sebong. To Robert. Back to Sebong. 15 shoot. Jaira. Umatake. Jaira. Ipinasa. Mark Burgos. Take to shoot. Sablay. Jaira again. Sablay pa rin. To Aldabe. Aldabe. Ipinasa kay Encho. Pass to Kuya Tisoy. Kuya Tisoy to Aldabe. Step back for 3. Sablay. Nakakuha ni Robert. Grabe ka, boss! To Jaira. To Robert for 3 again. Sablay. Nakakuha ni Kuya Tideng. Tideng umatake. Pinasa. MC. Pinasa. Kuya 2 points. Lupit mo kay Peng! Lupit mo kay Peng! Lupit no? Gago. Lula sa ilaw. Hindi na rin. Marunong gumamit. Sebong. Ipinasa kay Robert. To Jaira for 3. Sablay pa rin. To MC. To Mark Burgos. 10 to shoot. Sebong. Corner! 5 to shoot. Tumira ng red. 3 points. Para kay Sebong. To Aldabe. Umatake. 2 points. Robert. To Sebong. 15 to shoot. Tumira. 2 points. Binatong kalamay! Tideng. Kuya Tisoy. 3 points. Palitan na! Burgos to Robert. Robert to Jaira. To MC. Anong mga ito red? Ano? Buzzer. Ganda pa rin yung buzzer. Para nga malaman nila kung hindi bobo. May pumili lang pala. 30 to shoot tayo mga kaibigan. Kulay na, 13 to shoot lang. To MC. To Mira. Sablay. Traffic. To Encho. To Gerald. 2 points. Takaw! Robert. Lahat tinira talaga. Now ni Tideng. Traffic to Encho. Takaw! To Tideng. To Tisoy. Tumira ng red. Sablay. Ako ni Encho yan. 2 points. Kupal! Ayun na, kasagin mo kayo ano. Sebong.
lagi mo kawin mo. 15 to shoot. Sebong matake pinasa kay Tite. Fast break. Tueso. Easy 2 points ba? 2 points. Ganun lang natin. Ako ba pinasahan? Tumira sa fly. Alzabe. Pass to Echo. Pass to Gerard. 25, 15 to shoot. To Alzabe. Tumira ng press. Sabay. To Jaira. Palincho! Bakit ang gago? Sebong. Sebong atake. May foul. Number 11. First personal foul. First team foul. Sabi mo, tinira talaga. Baka tinira talaga. Sablay. Tinira talaga. Magkasalita ka rin. Next yung laban. Kami ata. Basket. Pahinga tayo sa kayo. Mamaya. Ay, hindi. Gerard. Sabado kami ulit magkakalala. Support to Soy. To Alzabe. 15 to shoot. Echo. Foul. Number 7. First personal foul. First team foul. Ay, ba nahilo? Number 7. Kuya Steven. Ay, gago, ang ganda. Grabe! 2 points. Solid ka. Connected! Parang Bluetooth! Grabe yung mag-ama! Parang mag-ama! Mike Burgos. 15 to shoot. Sebong to Jaira. Umatake may foul. Number 7 ng red. Paano kay paano? First personal foul. Kay, paano? Second team foul. Tingnan natin kay CK. CK! Gago! Highlights, pre! Highlights ba? Highlights ka dad, solid highlights ah! Basket. Enzo. To Alzabe. Sabay. To Robert. Robert. To Sebong. Pass to MC sa ilalim. 2 points. Pass to Kuya Nico. Nakuha ni Robert. Robert. Balik! To Jaira. Umata kay pinasa pa. 2 points. Bert, parang madikit sa akin yan ah. Parang madikit sa pako yan ah. To Alzabe. 15 to shoot. Edison. Alzabe. 10 to shoot. Tumira. 2 points. Robert. Robert. Tumira ng red. Sablay. Takaw, pasto takaw! Sablay ka rin. Bakal ka tol. Tigas mo. Sebong. To NC. Tumira. Sablay. To German again. German. Sablay. Kandagin mo! Robert, umatake. Mapupunta sa red. Napunta kay number 3. Number 3. 2. Kuya Michel sa corner. Sablay. To Sebong. Sebong. Mapupunta kay NC. NC. 15 to shoot. To Sebong. Sablay. Nakakuha na Echo. To Alzabe. To Jaira. To Burgos. Pass to MC. 15 to shoot. Sablay. Twenty-five to Gerard to Echo. Sablay. To Burgos. To Sebong. To Gerard.
Gerald. Tapatangin na niyo! Kuya Pisa, ito, Sebong. Sebong. 2 points. Ang pupunta si Agui. Burgos to Jaira. Jaira, lumibad. To Gerald. Gerald. Ejo. To Tite. To Miranda. Lista mo na yan. Wallet tech! Etak, buzzer, ready? Ako. To Robert. To Miranda. Sablay. 18 seconds. 20. 2 points. 45 seconds. 30 seconds. 35 seconds. 30 seconds. Finish. Traveling violation. Etak. Okay, ako. 25 seconds. 30 seconds. 15 seconds. 2 points, 10 seconds. Pwede na umuwi. 5 seconds. Ako sa ako lang. Half time show. Basta muna. Ayusin natin to. Robert to Joshua. Joshua, pass to Gerald. Pass to Aldabe. Aldabe to Tatang Alden. Sablay to Tatang Alden again. Make a Salaman down. Foul lang naman. Number 27. First personal foul, first team foul. Makakalimutan mo to. Mag-replay nga lang sa video, makikita niya. Basket. 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 Yan natin yun eh. Sorry. Sa kanin na pa, nakuha ni Kuya Abdul. Libreng-libre. 2 points. Robert. Nakakuha ni Sebong yan. 2 Kuya Lima. 2 Kuya Abdul. Oh, tak-tak! 2 points yan. Tak-tak yun ah. Ilang ganun yun eh. Tak-tak. Utama. Pass to Kuya Abdul again. Oh! Boy. Oh, basta ba yan? Basta kapit bahay. Igagon dito pala. 2 points. Busak! Sebong. 15 shoot. Pass to MC. Tumira ng Andres. Sablay to Sakari. 2 points. Baus! Busak! Bawi na. Gerald. To Lima. Tumira ng 2. Sablay to Robert. To Sebong. Tumira ng 2. Quality? Gerald. 2 points. Grabe naman yun! Nakukuha ni Alzabe. 4-3. Sablay. Nakukuha 5. 2 points. Si Alzabe na pupunta sa Busak!
Paring sak. Focus. Sebo, Robert. Robert. To Sebo. Into Sebo. And to shoot to Samari. Foul. And 11. Dalawa na. Second personal foul. First team foul. Pag na-shoot, pag-intay ka. Ikaw na. Sablan. Ano po? Ba't nilalabas ka lagi? Uy, Sak, ano ka? Focus, Sak. Basket substitution. Kaya muna dyan. Kaya muna. Ito kasi Hindi ka magputo ko walang bola. kailangan ka nila eh. Iron trip ka dyan, tinatawanan ka ha. To Alzabe. To Kuya Amboy. Sablay to Alzabe. Alzabe again. 2 points. To Joshua. Nakuha niya. Ibinigay kay Sebo. Napupunta sa red. To Taka. To Angel. 15 to shoot. To Kuya Amboy. Sablay. Nakuha ni Joshua. Joshua. Sablay balik. To Angel na. To Robert. Pass to Joshua. Pass to Andy. Sablay. Kuya Boy, ganda ng pasa nun. 2 points. Upo ka lang kuya dyan. Lamang na lamang na yung red. Natabit pa ni Alzabe. Sablay, Alzabe again. 2 points. Second quarter ko lang naman. Tama score kayo dyan. Sebo, tumira ng red. Sablay, tuliwan. Kuya Boy. Lumea. 2 points. Tak yun ah. Tak ah. To MC sa corner. Sablay. Nakuha ni Sebo. To Joshua. 10 to shoot. Sablay. Sablay ka rin. Time out. Time out na lang. Sablay ka rin. Sa una tira mo nun. 2 points. Sablay to Sakari. 2 points. Bawi, nakabawi. Dad ko na lang kuya ako timeout. Pag nakashoot, pag nakashoot. Enjo. Nakukuha. Timeout. Time 2 seconds. 41-30 lang ang red. Taka. To Alzabe. Tumira. Sablay to Jaira. To Robert. To Sebo. 15 to shoot. Joshua. And to shoot. Pupunta sa red. Enjo. Utata Made. 2 points. Pass break to Joshua. To Joshua. 2 points. To
to Enzo. Nasa sobra lang. To Tapang again. Sablay to Kuya. To Joshua. To Sakadi. 2 point. Walang oras na magkakalit. Fifth part. Aljabe. Predict ng overtime. 15. Lima. 10 to shoot. Pahinga sa. To Jaya. Nakapagong na. Ay foul. Substitution. Who's foul? Red. Number. First personal foul. Second team foul. Kuha mo na oxygen. Sablay. To Enzo. Sablay. Sablay pa rin. Aljabe. 15 to shoot. To Kuya Boy. Sablay pa rin. Kuya! Pass to Sebo. Short cheating. Aljabe. To Kuya Boy. Sablay. Bakal. Pass to Sebo. 2 points. Sapakin mo yata yung referee. Tama score. To Aljabe. 15 to shoot. Sablay. Guro ko. Sak mama mo sak oh. Kulima. Tuwecho. Wala ka dyan, par! Sihon. Wala ka dyan, par! Tama yun, tama. Tama na. Bawi. Tuksero. Sihon. Yes, Oo, ano yun? Sana daw ng Minsejo. Paulo. To Joshua. To Sakari. Guy. To Robert for 3. Sablay. Yae. To Jaya. Foul game. Sablay. To Lima. Lima. Pass to Aljabe. For 3. Sablay pa rin. To Enzo. Nawala yung bola. Mapupunta sa Kulay. Bumiko ka. Hulay. Kulay. Grabe. Litre. To Sakari. Yay! To Enzo. Kayo na. Tira mo. To Enzo. 15. Sablay. Takaw. Buhaya. Takaw. Takaw. Tinira talaga. Gobo ka short. Sablay. 45 seconds. Ganun lang. Over the backward. Nice pass. Connected. 40 seconds. Grabe connected. 35 seconds. 30 seconds. Nakapahinga. 15 to shoot. 25 seconds. Wala nang shot yung 30 Paso na, paso na. seconds. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. 2 points. Pak, ako dyan, pak. Pak. Ako dyan. Dito ka. Para mapagsara mo ko ng pinto di pagbuksan. Sa kay Boss Tite.
Boss Titeng, pinasa sa ilalim kay Limar, sablay na rebound ni Aldabe. Pinasa kay Kutusoy. Kumukol ng 3, sablay, up! Foul. Number 2. Number 2. First personal foul, first team foul. 15 to shoot 15 to shoot, Tito Soy. Pinasa kay Boss Titeng. Pinasa sa ilalim kay Limar. Limar, 2 points. Balat. 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 Pinasa kay MC. Pinasa kay Balat. Balat. Pinasa kay Robert. Pinasa kay Burgos. Pinasa kay Kuya Tel sa tumira ng 3 points. Aldabe. Teres Rami Palayon. Limar sa ilalim. Limar. Pinasa kay Petisol. Tumira ng 3. Sablay na rebound ni Teres Romeo. Pinasa kay Balat. Balat. Naisila ni Boss Titeng. Boss Titeng binababa ang bola. Pinasa kay Boss Tisoy. Tisoy pinasa na kay ilalim ni Aldabe. 2 points. Robert, binababa ang bola. Robert, naggamit pa sa 15 to shoot, pinasa kay MC binalik kay Robert. 10 to shoot, pinasa kay Sakari tumira. Tablay, na-rebound ni Burgos, pinasa kay Teres Romeo, pinasa kay Robert. 10 to shoot, tumira ng 3 point. Naisila ni Robert, pinasa kay Burgos, sinarap na pinasa kay MC, tinira nga. Sablay, nariban ni Balat. Pinasa kay Teres Romeo, pinasa kay Robert, tumira ng 3. Gerald. Shoutout kay Cesar Montano. Boss Tito, tumira ng 3, walang talon. 3 point. Robert, pinasa kay Teres Romeo, pinasa kay Robert, tumira ng 3, sablay na rin ni Aldabe, pinasa kay Gerald, tumasa sa ilalim pinali, at nahuli ka! Symbol. Sabret! Papasok, lalabas. Para, ano yan? Lakrusan? Gerald, up, symbol. 14 to shoot. Aldabe, 2 points. Robert, pinasa kay isa pang Robert Lumeyap, 2 points. Gerald, binababa ang bola, pinasa kay Lima, pinasa kay Tisoy, didiskarte, pinasa kay Gerald, pumasok sa loob, 2 points. Robert, pinasa kay MC. Arevalo, pinasa kay Burgos, pull up na wala. Nariba ni Gerald, pinasa ko sa loob. 2 points. Robert, pinasa kay Josh, nag-dribble ng bola. Pinasa kay Burgos, nagkatang papasahan. Pinasa sa ilalim, pinasa kay MC. Pinasa kay Balat, tumira ng 3, sablay. Napakabakal. Boss Titeng. Pinasa kay Tisoy. Pinasa kay Gerald. 2 points. Robert, pinababa ang bola. Robert. Tumira ng 3. Sabla na rin pa ni Aldabe, pinasa kay Limar, sablay na rin ba ni Aldabe ulit, 2 points. Sakari. Robert, pinasa kay MC, tumira ng 3, sablay na rin ba ni Gerald, luya bola, pa rin pa, wala pa pupunta sa time out!
Ang score natin ay 65-52. Lamang ang 65. Shoutout kay Rigoyan. Naka-itim. Naka-gold na lace na date. Shoutout nga pala kay Cesar. Shoutout kay Cesar Montanos. Bossing! Algabe, pinasa kay Limar and foul! Number 21. Number 21. First personal foul, 17 foul. Unang tira. Sablay! Pangalawang tira. Counted na. Robert. Pinasa kay Robert ulit. Binalik kay Robert ulit. Pinasa kay Robert ulit. Robert ulit. Foul. Foul number. Talikod, talikod, talikod. Anong foul? Anong foul? Number 4. Second personal foul. First team foul. Pinasa kay MC. Kickball. 15 to shoot. 15 to shoot. MC. Pinasa kay Robert. Nakuha ni Limar. 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 Sablay. Sepong. 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 Pulat. Sablay na rebound ni Aldabe. 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 Pinasa kay Limar sa ilalim. 2 points. Pinasa kay Gerald. Ang bilis si Gerald. Ang bilis si Gerald. Pinasa kay Quintisoy at na kuha ni Quintisoy. Pinasa kay Limar. Limar. Pinasa kay Aldabe. Aldabe. Up. 3 seconds daw. Violation daw. Robert, pinasa kay Sakari. Sakari pinasa kay MC. Pinasa kay Joshua. Pinasa kay Sakari, wala. Nakuha ni Gerald. Aldabe Sablay. At na-rebound ni Rom. Pinasa sa labas. Out of bounds. Balik ka. Ayos ko nga. Boss Titing. Hindi na makita yung pat lang. Boss Titing, pinababa ang bola. Boss Titing. Boss Titing, pinasa kay Limar sa gitna. Umikot. At kamera. 2 Sakari. Sakari tumira 2 points. Ready for the shot. Gerald. Naghahanap ng papasahan. Kuha ng screen. Gerald Dumuscarte. Bili kay Aldabe. Aldabe. 13 to shoot. Limar 10 to shoot. Quintisoy. Quintisoy. Pinasa kay Limar. 10 to shoot. Aldabe. 2 points. Paano dyan? MC. Pinasa kay Sepon. Sepon. Pinasa kay Robert. Robert tumira ng 3. Sablay. Nariban ni Sakari. Nahuli ni Limar. Pinasa kay Quintisoy sa gilid. Tumira. Sablay. At. Nakuha ni Aldabe. 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 10 to shoot. 10 to shoot. Aldabe. 5 to shoot. Tumira. 3. No. Bana! Robert. Sakari. Sakari. 2 points. Hindi na guaranteed before?
mapindot. Seven. Tumira, 2 points. Sak! Ayaw mapindot, ayaw mapindot. Ayaw mapindot. Sige, 20 po lang. The Bluetooth device is ready to pair. Ito sir. Boss, dito generator sa ng talon. Sablay. Nariba ni Robert. Robert. Joshua lupa, kinaluma. Wala. Nariba ni Lima. 26. Tumira. 3. The Bluetooth device is connected successfully. Lima. Pinasa kay Gerald. 2 points. Putang takaw! Nag-ako si JT. Robert. Ano mo itak? Robert. Pinasa kay Sakari sa gitna. 2 points. Sana kaya pa yan? Pensa! Ayun ba? Nice D! Nice D! Nice D! Andrade. Pinasa kay dito sa ilalim sa blind. Sakari. Tama na may bebe ka. Sepo. Tumira ng grass. 3 point. Aldabe. Binababa ang bola. Aldabe. Alert. Set to shoot. Aldabe. Nahuli. Naisal ni Robert. Omigot. Pasto Sakari. Bola talaga. Destiny. 19 seconds. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. And at the third quarter, ang score, 82-63. Lamang ang 82. Wala ka bang ikalpa? Labi mo lang ang tanging hinahalikan. Sana wala ka pa rin magtingin sa iba. Sana wala lang na kumamila. Sana mali-mali ang mga tamang inala. Sana iningatan ang tiwala. Pero pasensya ka natin. Alam ko na medyo naanay. Alam mo mahirap akong kausap. Pero ang hirap mo naman kasi mahalin. Paano ka bababasin? Patayin ang hila. Alam ko nang gawin. Tanggalin ang suot at Pwede. May nag-time out yung third quarter. Third quarter may nag-time out. Dalawa dito, tatlo. Fourth quarter natin, dalawa time out. Tugtog. Shoutout sa'yo, Boss JP! Maglalaro na si Boss JP ko! Dalawa pa tama pang green, tatlo sa red. Reminders lang. Ano sa Karen, tanggal ang sapatos. Robert. Pinasa kay MC. Pinasa kay Sepo. Sepo.
Tumira ng 3. Sablay na ng 5. Limar. Pangit na rin Pinasa kay Gerald. Iya. Gerald. Gerald. Di siya Pinasa 15 to shot. Pinasa kanya. Anggoy tumira. Sablay na rin ni Enzo sa ilalim. 2 points. Pero ang galing niya kahapon. Robert, sinababa ang bola, Robert, sinababa ang bola, sinababa ang bola. Tumira sa half court, tumira, 3! Point. Gerald. Promo Summer, pinasa Enzo. At 2 points para kay Alzare. Nakuha ni Gerald, napakabilis at Promo Summer. Gerald lilipan na! Tablay. Nareba ni Sepong, pumasok sa gitna. Tablay. At nareba ni out of bounds. Green ball. Nice one, CC. Sebang. After just a 15 to shoot, Tumira, 2 points. Chance sa'yo, Aljo. Shout out sa'yo, John King. Gerald, ang dami pala. Pinasa kay Limar, 2 points. Ganda rin ng ikot eh. Hirap. Robert, tumira ng 3. Sablay, narito ni Aldabe, pinasa kay Enzo, nakakuha ni Robert, pinasa kay Teres, pinasa kay Sepong, umigot, pinasa kay Diyos, umigot, pinasa kay Diyos, kahit to shoot, binalita rin sa amin, napakalipat, 2 points. Baka ni sa karigis na wala eh. Aldabe, 15 to shoot. Aldabe, pinasa kay Limar, 2 points, no reaction. Benta ang nahabol ng green. Robert, 15 to shoot. Pinasa kay Sepo. 2 points para kay Sepo. Gerald. Pinasa kay Enzo. Pinali kay Gerald. Pinasa sa gitna. Sablay na rin ba ng Lugar. Rabiling violation daw, sabi ni Gerald. Bakit binaba mo? Robert, nais nila ni Aldabe. Nice DC! At mapupunta kay MC ang bola. MC, nais nila ni Aldabe. Aldabe lori sa biasa kay Limar. No reaction. Robert. Putol. Dog. Aldabe. Pinasa kay Jared sa ilalim. Wala at nariba ni Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. Wala. Nakuha ni Darius Robert. Pinasa kay Robert. Pinasa kay Sepong. Nakuha hindi. Enzo, 2 points. Nakuha ni Enzo. Okay. Gerald, lurus ko muna sa akin, dami na makaganda. 2 points.
Nakaupo. Joshua. Pinasa kay Sepong sa ilalim. Sepong, foul! And one! Foul number 12. First red ball. First red ball. Basket, hindi ka naglaro. Joshua. Pinasa kay Sepong. Sepong. Same ball. 9 to shoot. 14. Foul, 14. Nakuha. 9 to shoot. Robert Sabran. Naroon ng dado. Pinasa kay Gerald. Gerald. Ugoy. Sepong. Sepong. Tumira. Sabran. Naroon ng Kuyamboy. Kuyamboy. The Bluetooth device is ready to pair. Timeout. Green. Ilan na lang tayo mag-JJ? Isa. Tatlo. Okay. Isang timeout. Tatlo. Ang timeout natin ay isa sa green, tatlo sa red. Ano na bola? Uy. Red. Red ah. Red. Foul. Red ball. Red ball. Timeout lang kayo, pinakuna si Epo. Timeout. Red ball. Red ball. And drop. 15. 15 to shoot. Ang dado. Pinasa kay Kuyamboy. Kuyamboy. Tumira. Wala. MC. Same ball. Sila ba yan ni Boss Titeng? Gawag siya sa kanya. Gawag siya sa kanya. Try. Kilala sa sige. Sepong. Sepong. 10 to shoot. NC. Sablay. Lagi mo sa Joshua. Joshua. Sablay. Lari ba ni Boss Titeng? Sepong. Foul. And one. Binali ball. Number 5, second personal foul, 7-team foul. Kuyamboy, wala. Everybody, Kuya, yes. Pinasa kay Robert, wala. Two balls para kay Kuyamboy. Sepo, tumira ng 3. Sablay, naribang ni Boss Titeng. Si Aldabe. Una sa Kuyamboy. Sablay, naribang ni MC. Tumira. Bakal. Enjoy.
Pinasa kay Kuya Aldabe. Tumira ng 3. Sablay. Naribon ni Kuya Amboy. Kuya Amboy napaka-hobby. Wala. Sepo. 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 Wala. 2 points para kay Josh. Osdite. Sod. MG. 2 points. Pagod na rin ah. Osdite tumira ng 3. Walang talon. Wala. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy. Tumira ng 3. Sablay. Gerald, tumangka ng 3. Sablay. Nakuha na Encho, tumira ng 3. Wala. Tupa. Costite. Costite. Hindi ko Sa kay magbibigay. Robert. Tupa. Kung matakaw. Wala kang ganyan. 58 seconds. Lepong. Encho. Pinasa kay Boss Dite. Tumira ng 3. Ay, hindi. Peke ako na. Peke ako. Pinasa kay Aldabe. 3 points. Ganito doon kayo eh. Nagagalit eh. Joshua. Pwede na pumito. Dito na.